आज आम पहुँची जाइए आचार्य हरिहर हॉस्पिटल कटक रे। ठीक से ओहो जीवा पूरा रेडी तो जीवा है शाबाश दे किछि कहयो दे कह ये मो पे सब किछि आर नहीं केवल बंचिनी दे ना कौन कह दे रश्मिता रश्मिता नायक दे घर हूँ आली आली रो दे बड़ा फास्ट आसला आमर गेट पाखे दे सांगे आउ जड़े आसते गेट पाखे बसते देखाई से दे सहित आम संपर्क जोड़ी रही आउ सी कैंसर सहित लड़ुची कैंसर दे कि कह जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय एमती गेट पाखे मन दुख कर बसुँच मुझे पचारिकी बुझे कौन आसान कहते कहले ना ये डॉक्टर पाखु टे आसचु देखा कराया मुझे आगे किए आसीना तापर से कहले कि हाँ आमर बड़ भाई राउरकेला अच्छा सी आसुँच तापरे मु कहली आ भाई केतले आसबे आ तुम केतले टिकेट कर देखब तापर मत ये भल लगे जहाँ भी जो आसते दूर केन्द्रापड़ा आस केन्द्रापड़ा कौट जगह दीदी आली आली आसते दूर आसते भाई केतले आसबे टिकेट करेंगे देखेबे मुझे गोटे साहाय्य कर आम तो कहवा भूल हम तापर सी तो कहे आठ आम टिकेट टिकेट करी आम द्वारा जहाँ साहाय्य होता आम करूँ भाई आसवा पूर्वर 20/9/2024 घटना ये टिकेट करी आम तापर जहाँ हो आम द्वारा जहाँ होता आम देखलु देखे दुखे सब ये सारा देखे सारापर गोटे दिन पर 2 दिन पर आमर रिपोर्ट आसला रिपोर्ट रे आम देखलु जे तापर डॉक्टर सार पाखे देखलु सार डॉक्टर रिपोर्ट देखी कहले जे कि कैंसर आसची रिपोर्ट रे आउ सेठी टिके जहाँ भी हो भी मन दुख हम भाई दुटा बचुची ठाकुर डाकू भल भल रखतु भल रखतु भाई भाई नहीं बची निज भाई तो कोट पकई पड़ेगा भाई सब ना ना सी भी अच्छा तुम साथ में अच्छा आम भी सब अच्छे भल हम किसी असुविधा नहीं भल कालिया भल करदब कैंसर को आसे कैंसल करदब किसी असुविधा नहीं है ठाकुर हाँ हो सी तो आम भी गोटे सान भाई भाई ना जेबे भी से कटक आसुची मत डाक चल घर को चल आम समय टे टाइम दे पारनु देखे आम चेष्टा कर सबुदिन जो दिन आस घर को डाक आम कौन करिया वीडियो रे देखिदेबे वीडियो रे देखिदेबे हां वीडियो रे देखिदेबे वीडियो छाड़ देबे हां वीडियो छाड़ दो वीडियो रे देखिदेबे देखिए हां भाई तेरे तो भाई जाने का बात କିଛି नहीं हां बाबा यति के रखल केते खुशी हमको लागला मौसा मानसी केते खुशी होजन तारे सतर बाबू विश्वास करनो कि बची बोली ना ना बोलो बेरा टेंशन साथे घर टेंशन भी ये टेंशन मत सब बेला खाओ जो भोक कोनी से टेंशन मत खाओ ए ऑपरेशन होता सुनबेन मोर टेंशन ऑपरेशन भलो हो किछ असुविधा नहीं भलो हो से ठाकुर विचार तापर रिपोर्ट कैंसर जितले सार कहले मन तो जहाँ भी हो दुख हम ला कौन कर दीदी देखु दीदी भी एबे भी आज पर्यंत से कैंसर सहित लड़ुंट आज की 5 मास पाखापाखि हो नहीं रे आम कहवाटा तो भूल आम तरफ जहाँ साहय करूँ दे कहे आगे आम शुण
ଆଜି ଗୋଟେ ଯେତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇ ଲଢ଼ୁଛି ଦେଖୁଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ହାର ମାନିନି ପାଖାପାଖି ବହୁତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଖାପାଖି ଛୋଟ ଭାଇଟି ସେ ଆମକୁ ନେଇକିନି କେତେ ସାହାଯ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ କରିଛି ନା ଆମେ କେମିତି ବେମାନିବୁ ଛୋଟ ଭାଇଟି ବହୁତ ଆମ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ା ଝଗଡ଼ା କରିଛି ଠାକୁର ତାକୁ ଭଲରେ ଠାକୁର ତାକୁ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ନହେଲେ ଆମେ ସେ ଏଭଳିଆ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇନଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେହ ମାନେ ସେ ସବୁ ଯାଇ ବାହାରେ ଆସିବା ଡେରି କଲେ ଆଉ ରୋଗଟା ବେଶୀ ବଢ଼ିଯିବ ନା ଆଉ ଯାହା ହଉ ପୁଅ ଆମର ଭଲ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ଭଲ ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ ଆମ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯାହା ପାରିଲୁ ସେଟା କରିଲୁ ଭଲ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେବୁନୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଥାଉ ଆମକୁ ଯେତିକି ଭଲରେ ରଖୁଥିବେ ପୁଅ ଏତିକି ଦେଇ କିଛି କହିବ କାନ୍ଦିବାର କ'ଣ ଅଛି କାନ୍ଦି ପକଉଛନ୍ତି କାନ୍ଦିବାର କ'ଣ ଅଛି ଦେଇ କାନ୍ଦିବାର ନାହିଁ ଭଲ ସେଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କାନ୍ଦିବନି ନାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କ'ଣ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ହେଇପାରିଲା ଆମେ କଲୁ ତମ ଲାଗି ସିଏ ଆହୁରି ବଞ୍ଚିଗଲା ପୁଅ ନା ଆମେ ବଞ୍ଚେଇଲା ବାଲା କିଏ ସେ ତ କାଳିଆ ବଞ୍ଚେଇବ ସେ ଉପର ବାଲା ବଞ୍ଚେଇବ ଆମେ କିଏ ବଞ୍ଚେଇବା ଆମର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ହଁ କି ନା ଆମର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ସିଏ ବଞ୍ଚେଇବ ସିଏ ତ ଏମିତି ଠାକୁରଟିଏ କାଳିଆ ଏତେ ବି ଭଲ ପାଉଛ କାଳିଆକୁ ଆମେ କାଳିଆ ବିଷୟରେ ଏମିତି କାଳିଆଟିଏ ସେ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ କ୍ୟାନ୍ସଲ ବି କରିଦବ କାଳିଆ ହଁ କି ନା ଦେଇ ଠାକୁର ଦେହକୁ ରଖିବ ତାକୁ ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଟିଂ ବି ଆମେ ବାହାରେ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ ଭିତରେ କରିଥାନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରରେ ଆମେ ସୁଟିଂ କରିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ସେଠି ସୁଟିଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରମିସନ୍ ଦରକାର ଆଉ ପରମିସନ୍ ଦେବେ କି ନ ଦେବେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସୁଟିଂ ସେଠି କରିନୁ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସୁଟିଂ ଆମେ ଯାହା ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥାନ୍ତୁ ତାକୁ ପଚାରିକି ଆମେ କରିବାଟା ମାନେ ପୋଷ୍ଟ କରିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି ଯାହା ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମେ ସବୁ ଦେଖେଇବୁ ଯାହା ଛୋଟ ଛୋଟ ଯାହା ଆମେ ସବୁ ଫଟୋ ଉଠେଇଛୁ କି କ'ଣ କରିଛୁ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି ସବୁ କେମୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଆଉ ଡକ୍ଟର ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ଅପରେସନ୍ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅପରେସନ୍ ହେବ କେମୋ ପାଖାପାଖି 6ଟା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅପରେସନ୍ ହେବ କହିଛନ୍ତି ସେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମର ଦେଇ ପାଇଁ ଟିକେ କରନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଡାକନ୍ତୁ ଯେମିତି ଭଲରେ ସେ ଅପରେସନ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଉ ଅପରେସନ୍ ହେଇକି ସିଏ ଘରକୁ ଭଲ ଯାଉ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର ତାର ଯେମିତି ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହୁ ହଁ କି ନାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେଇଯିବ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲଢ଼ୁଛି କ୍ୟାନ୍ସର ବଡ଼ି ଇଏକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲଢ଼ୁଛି